ବିରଜାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଚୋରି ହେଲା ସେଇ ଦିନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା, ସେଇ ଦିନ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଯେଦିନ ବିରଜା ଜାଣ କକ୍ଷପଥୁ ତାଙ୍କ ଘୁଞ୍ଚିବ ପୁଣଲୋ ମରୁଆ ଫୁଲ, ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇଯିବ ଯେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ମରୁଆ ଫୁଲ, ଥୟ ଥୟ ହୋଇ ଥରିବ ମହି ଥୟ କରି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଲୋ ମରୁଆ ଫୁଲ, ଭୂକମ୍ପ ହୋଇବ ଜହିଲୋ ମରୁଆ ଫୁଲ, କେତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଟଳି ପଡ଼ିବ ଲୋ ମରୁଆ ଫୁଲ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ଏହି ଭାବ ଆସୁଅଛି ବେଳ ଏହି ବିରଜା ଜୀବଟି ଗୋଡ଼ାଇ ଖାଇଲ ଯାଇ ଫୁଲ, ନିତ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାହେଲେ देवी ब्रह्मा नियाता महिषदन हता शूल लंगोल हस्ता, शूलं भित्वा च पृष्ठे सुररिपु महिषं प्राणहारा कराला। से भगवती विरजा बोले देवी ब्रह्मा नियाता महिषदन हता शूल लंगोल हस्तं, शूलं भित्वा च पृष्ठे सुररिपु महिषं प्राणहारा कराला। कांत्या स्वर्णावधाता शशिव सुभगा नाग विघ्नेश चूड़ा, वंदे त्रैलोक्य वंद्या वीरदश विरजा सर्व दुख प्रहारा। भगवती विरजा और जगन्नाथ। विरजा विमला विद्या बंदारु जनवत्सला, बाग बादिनी व्योमकेशी बनी मंडल वासिनी। तत्वपूर्ण भाव देखा गले विरजा और जगन्नाथ ये हेले आदि देवी, ये होचंती आदि देव। जगन्नाथ किए? जगन्नाथ किए? गोटे प्रश्न तुमको पचार, जगन्नाथ किए? पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म जदि से कौन पूर्ण ब्रह्म मंत्र रे पूजा पाउचंती? पूर्ण ब्रह्म मंत्र रे पूजा पाउना। आपण पढ़ंतु स्कंद पुराण वैष्णव खंड, जतबेले ब्रह्मा यज्ञ दउचंती पराशर गौतम विभांडक एमाने सब आहुति दउचंती, से समय प्रथमे जगन्नाथ को रूप रे अग्निकुंड रु निर्वाप हेले, आविर्भाव हेले। कहले जेवण नृसिंह रूप देखिण चकित, देखिण जे देवा देवी हेले भीत त्रस्त, घोर रूपे पुरी अछि अबनी मंडल, आबर नृसिंह रूप देखि भय भोल, हरिहर ब्रह्मा जहि करिले भजन, तेज तेज महाबाहु एहि रूप जान। आदि नृसिंह सत्य जुगर प्रथम अवतार भगवान नरसिंह, नर देह समान सिंह रूप विद्यमान। ये जो आदि नृसिंह रूप देखिले, नृसिंह रूप रे पूजा पाउछति जगन्नाथ, से होछति स्वयं पाताल नृसिंह। नमो नृसिंहाय क्षीरदार नवसायिने शेष भोग पंकजाय गरुड़ वाहनाय मकर कुंडलाय पीतवाससे शंकर शणाय अनिरुद्धाय दह दह पच पच मथ मथ गृह्ण गृह्ण आवशय आवशय संत्राशय संत्राशय विद्रावय विद्रावय दर दर दारय दारय मारय मारय छेदय छेदय थिम्बी थिम्बी बिंधी बिंधी निर्नाशय निर्नाशय। ये जो नृसिंह कवच आमर अच्छी हरिहर ब्रह्मादि पाठनात्मक पूर्वक, ये आदि नृसिंह पाताल नृसिंह रूप उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वतमुख नृसिंह भीषण भद्र। आम रामचंद्र को राम भद्र कौचे, तेणु करिक आदि नृसिंह रूप विराजमान होते जगन्नाथ। को मंत्र रे पूजा पाउछन्ति? पाताल नृसिंह मंत्र। पाताल नृसिंह मंत्र रे डंग 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 दारु दंडम रट विरट रटं ब्रह्म दंडं प्रदंड ढिम्पी 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 ढस्क ढसा ढंक ढंकार घोर स्तुल्यं स्तुल्यं सतुल्यं दशन गणगम शंक शंकाख्य काख्य शंकाख्यम शंख काख्यम रह रह रुहो पातु मां नारसिंह। यज्ञ नृसिंह पाताल नृसिंह रूप रे पूजा पाउछन्ति जगन्नाथ। विरजा ध्रुत कनक निभाभं शूल लांगूल हस्ता, प्रबल महिष पृष्ठे शूल भी विद्यमान, गणपति फणि सम्राट जोनि लिंगेन्दु चूड़ा, वंदे त्वं त्रैलोक्य वंद्या भगवती विरजा मंगले मंगल नामा। विरजा होचंती आदि शक्ति। आदि क्षेत्र होची जाजनगर, जाजनगर होची जागिबार नगर। आम शरीर भितर जाजनगर कोउठी अछि कहले अच्युतानंद विराट कल्परे कहले पाद जाजपुर आंठु कणा असुरेश्वर कुनेई, ये थुवंते रस सुण व्रज सुत जानू जे जोबरा घाई, आउ आम्भना विदेश से बिंदु सागर जानाम भुवनेश्वर,
आउ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि भुज को विचार ए आंभ बड़ पेट बड़ दांड भेट जानी था ए तुही ये हृदय प्रमाण 22 पावछ मन रखिता ये कंठस्थ प्रमाण चंदन अर्गली विनता कुमर जही मस्तक प्रमाण रत्न सिंहासन हेतु रखिता तुही ये धला हलदिया चिकन कालिया विजय ब्रह्मांड गोसाई सहस्रा शीर्ष रे उड़ू अछि परा पतित पावन जही ये मो शरीर पाद राजपुर श्रीक्षेत्र व मस्तक विराट शरीर यही ये सखा सखी जेते जन्म होइचंती नित्य दल तांकु कहि ताले पादरे रे कहले नी राजपुर पाद जाजपुर जेते मनीष सृष्टि होउची प्रथमे पाद कदे म पाद आडू जीवन छाड़ी छाड़ी जाउची मला बेलू म पाद आडू जीवन छाड़ी छाड़ी जाउची पादरे सब रहिची मनीष मुंडिया माइले कोठी की मारुची पाद को प्रथमे गुरु कर कोन पूजा करैची पाद को पादरे रहिले सब पाइबो पादरे अछंती के ना बिरजा ए विराट शरीर भितरे पाद जाजपुर जाजपुर रो अधिष्ठात्री समते कहजे बिरजा नाभि रे अछंती भूल बिरजा पाद जाजन ग्रह होची पाद पाद पीठ सतींकर नाभि पड़ीथिला बोली कुआ जाए किंतु 51 शक्ति पीठरु बिरजा नाहंती आपण माने जानिबे केते लोक कोनते 51 शक्ति पीठरु बिरजा नाहंती आमे उत्कलिय जेतु विश्वास करू जे बीर नाभि पीठ किंतु गयासुर रो नाभि सेठी पड़ीथिला हेति भाई नाभि पीठ बोली कुआ जाए विमला आ बिरजा एई दुईटा होची मुख्य क्षेत्र जतबले बराह आदि पुरुष बराह पृथ्वी को दंताग्र टेकिथिले प्रथम सूर्यालोक देखिथिला जाजपुर प्रथम क्षेत्र होची जाजपुर पांचटा वेद विप्रा वैतरणी बराह विरजा वैवस्वत मन्वंतरे बकार पंचदुर्लभ किए जो माने जाजनगर क्षेत्र रो महिमा मालिका कहउछनी कहिबे जाजपुर क्षेत्र कथा पंचबकार क्षेत्र वेद विप्रा वैतरणी बराह विरजा वैवस्वत मन्वंतरे बकार पंचदुर्लभ श्वेत बराह यज्ञ बराह लक्ष्मी बराह गले आली पिंगल एठी रहिले हमरा आदि बराह वीर बराह होचंती चारि तेणु करी ये बराह क्षेत्र रो अधिष्ठात्र होचंती किए ना बिरजा जाजनगर नाभि क्षेत्र ये होची बराह क्षेत्र इरा आर अधिष्ठात्री देवी बिरजा आपण देखिबो ओडिसा रे जोडीए बिरजा गोटी जाजपुर बिरजा गोटी ए बिरजा एठी अछंती जाजनगर रो अधिष्ठात्री जाजनगर होची जागीवार नगर सेतबेले जेतबेले हम जोग साधन करू पादरु जोग साधन करा जाय आधार लिंग ना भू तदुपरि हृदय कंठ देश ललाटे पाद को मारी जानू ऊपर जानू पकेगिरी पाद को मारी बसिबो ताले तमर कुंडलिनी गुह्य चक्र रु जागृत हो आपण मान देखिबे साप जेमते चक्का मारी कि बसिची ता ऊपर विष्णु सोइचंती सेमती ए पाद दिटा होची चक्का बिरजा होची चक्का जो दिन बिरजांकर यंत्र चोरी हला सेई दिन पृथ्वी कक्षपथरु घुंची गला सेई दिन भूमिकंप कला जे दिन बिरजा जान कक्षपथु तांको घुंचीब पुणलो मरुआ फूल पृथ्वी होई जीव जे उछन मरुआ फूल थय थय होई थरिब मही थय करी केही रहिबे नाहिलो मरुआ फूल भूकंप होइब जहिलो मरुआ फूल केते भूमिकंप हेब बड़ बड़ घर टली पड़िबल मरुआ फूल निश्चय जान एही भाव आसु अछि बेल एही बिरजा जीवटी गोड़ाई खाइलो जाई फूल नित्य देखुथिबे भावग्राही ताले कोन हला बिरजा होचंती आदि माता जे पादरे रहिले जगन्नाथ कोउठी रहिले ना मस्तक प्रमाण रत्न सिंहासन माथे माथे तिलक जो ए सोहे विचारी सुनय भव ब्रज भूय नारी तुलसीदास कहले माथे तिलक सोहे चंद्र चकोरा सुनाए रघुपति भव भय ठेरा जानकी दुख भय भव रोग नासा भनये भवार्णवे भय पीत भासा मस्तक प्रमाण रत्न सिंहासन बसचंती किए धला हलदिया चिकन कालिया विजय ब्रह्मांड गोसाई धला सत्वर्ण इड़ा पिंगला रजगुण सुभद्रा शिशुमुना कृष्णवर्ण जगन्नाथ इड़ा पिंगला शिशुमुना
ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର, ସତରେ ବାର ବାର ଯାଉଛି। ବାର ବାର କହୁଛି ମୁଁ ବାରକୁ ତୁ ଧର ରେ, ବାର ବାର କହୁଛି ମୁଁ ବାର କାଟି ତେର ହେଲେ ଅବଧୂତଙ୍କର ରେ, ବାର ବାର କହୁଛି ମୁଁ ବାରକୁ ତୁ ଧର ରେ, ବାର ବାର କହୁଛି ମୁଁ। କଣ ତମେ ସେ ବାର ବାରକୁ ଧରିବ? ଅସୁତ କହିଛନ୍ତି ବାରିମୁ ବାସନା ଯେବେ ବଙ୍କୁନାଳ ପରେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ମୂରତି ଆଦିମାତା କୋଳେ। ଆଦିମାତା କିଏ? ବିରଜା। ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ମା କୋଳରେ ପୁଅ ଶୋଇଥିବ। ଯାହାକୁ କହିଲେ ଅଭିରାମ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ କୃପାମୟ କୃପାମୟୀ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ବି ମାଧବ ହୋଇଲେ ମୋ ଦିନ ସାଇ। ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଇଏ ବହୁ ରୂପେ ଜୟ ଦୁର୍ଗେ, ବ୍ୟାପୀ ଅଛ ସର୍ବ ଭାବେ, ରମା ଉମା ବାଣୀ ରାଧା ତୋ ବିନା କେ ଆନ ନାହିଁ। ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ। ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃପାମୟ ଆଉ କୃପାମୟୀ। ଆଦିମାତା ହେଲେ ବିରଜା, ଆଦି ପୁରୁଷ ନୃସିଂହ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୋଳରେ ମାଧବ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୋଳରେ ମାଧବ ଶୋଇଛି, ଦେଖି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଲେ ତୃପତି। ଜଗତ ଜନ ଏ ପଚାରିବେ କେହି, ୟ ଅପୂର୍ବ ମୂରତି ଦେଖ ଗୋ ଶୋଭା। ଭାଇ ମନ ହୋ ରୂପ କି ମନ ଲୋଭା, ଭାଇ ମନ ହୋ। ତେଣୁ କରିକି ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ହଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା, ଜଗନ୍ନାଥ ବିରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଆ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁଅ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମା ପ୍ରକୃତି। ସିଏ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ। ସିଏ ଦ୍ୱିଭୁଜକୁ, ଇଏ ସିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ। କଳିଯୁଗରେ ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଭୁଜ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଭୁଜା ବୁରଜା। ଶୂଳ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହସ୍ତା, ଗଣପତି ଫଣି ସମ୍ରାଟ। ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଣି ସମ୍ରାଟ ବାସୁକି ଅଛନ୍ତି। ବିରଜାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦେଖିଲେ କାଶୀବାସୀ ଦିନାଷ୍ଟମ୍ୟା ଦିନେକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ତତ୍ଫଳମ ଲଭ୍ୟତେ ଗୌରୀ ବିରଜା ମୁଖ ଦର୍ଶନେ। କାଶୀରେ 8 ଦିନ ରହିବା ଯାହା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବା ଯାହା, ବିରଜାଙ୍କୁ ମୁଖକୁ ଦେଖିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ବିରଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ? ଯୋନି ଲିଙ୍ଗେନ ଚୂଡା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋନି ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି, ଯୋନି ଚିହ୍ନ। ସାଧକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଯୋନି ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଉଡ୍ରେଶ୍ୱରୀ ବିରଜା, ଆଉ ଉଡ୍ରେଶ୍ୱର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଯୋନି ଚିହ୍ନ। ମୁଦ୍ରା ମୋଦଂ ପ୍ରଦାନ କରୋଇତି ମୁଦ୍ରା, ଆମୋଦ ପ୍ରଦାନ କରୋତି ଯସ୍ୟ ସହ ମୁଦ୍ରା। ମୋଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦେବୀଙ୍କର ହଉଛି ମୁଦ୍ରା। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ଏଇ ଚତୁର୍ମୁଦ୍ରା। ବିରଜାଙ୍କର ଯୋନି ମୁଦ୍ରା। ଆବାହନ, କାଳକର୍ଣ୍ଣୀ, ଲିଙ୍ଗ ମୁଦ୍ରା, ଚନିଷ୍ଠୁରା। ତେଣୁ କରିକି ଗଣପତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଲିଙ୍ଗ ଅଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଯୋନି ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚଦେବତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିରାଜ, ଇନ୍ଦୁ ବୋଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବିରଜାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ହଉଛି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳର ଯୁଗରୁ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବୈବସ୍ୱତ ରାଜା ମନୁ ଆସି ସେଠି ରହିଥିଲେ, ଦକ୍ଷାୟ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରାୟ ପ୍ରସୂତି ଭଗବାନ ମନୁ, ମନୁଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଇ ପରମ୍ପରା 2,78,121 ବର୍ଷ ଧରି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି। ମନୁଙ୍କର ସମୟରୁ ସେଇ କର୍ମକୁ ଆମେ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛୁ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ। ଏ ବର୍ଷଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।